नमस्ते स्वागतमत्र भवतां वार्ता संस्कृते कार्यक्रमे अस्मिन् इयमत्र रेश्मा आदौ प्रमुखवार्ताः। बिहार राज्ये सर्वकार आविष्करणमालक्ष्य पाट्नास्थाने एनडीए दलस्य समावेशः प्रचलिष्यति। सोमवासरे सर्वकारः पदारोहणं करिष्यति इत्यस्ति सूचना। विभागसम्बन्धी निर्णयः अचिरात् भविष्यति। भारते कोरोना अणुसंक्रमणस्य रोगविमुक्त्यर्कः 93% प्रतियाति। 24 होराभ्यन्तरे 8,800,440 लक्षं जनाः रोगग्रस्ताः अभवन्। आहत्य अशेषे राष्ट्रे 95,728,087 लक्षं जनाः रोगग्रस्ताः अभवन्। सीपीएम दलस्य केरलराज्यसचिवः कोडियेरी बालकृष्णः स्थानत्यागम् अकरोत्। लहरी व्यवहारे कोडियेरी बालकृष्णस्य पुत्रः आसेदबद्धः इत्यतः भवति अस्य स्थानत्यागः। विजयराघवः दलसचिवस्थानम् आवहति। लाइफ मिशन अवक्रामे जागृति विभागः एम शिवशंकरं प्रश्नकरणं करिष्यति। प्रश्नकरणाय अनुज्ञाये कुजवासरे न्यायालयं शरणं गच्छति। एन्फोर्समेंट विभागाय प्रदत्त सत्यप्रस्तावस्य अधिष्ठाने भवति जागृति विभागस्य प्रक्रमः। प्रादेशिक निर्वाचने एलडीएफ यूडीएफ दलयोर्मिदः रहस्यमित्रता वर्तते इति भारतीय जनतादलस्य केरलराज्याध्यक्षः के सुरेन्द्रः अकथयत्। एनडीए दलस्य जनावष्टम्बे उभाभ्यां दलाभ्यां भीति दृश्यते इति सुरेन्द्रः अकथयत्। वार्ताः विस्तरेण। विश्वस्वास्थ्य प्राधिकरणस्य नेतृत्वे भारते आगोल पारम्परिक स्वास्थ्य केन्द्रस्य निर्मितिः करिष्यति इति प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्रमोदीवर्यः अकथयत्। पारंपरिक चिकित्सायाः औषधानां च गवेषणं संलक्ष्य भवति स्वास्थ्यकेन्द्रस्य निर्मितिः। गुजराते राजस्थाने च आविष्कृत आयुर्वेद स्वास्थ्य महाकेन्द्राणि दृश्यश्रव्यपरिषदा समुद्घाटयन् भाषमाणः आसीत् प्रधानमन्त्री। पारंपरिक चिकित्सायै भारतस्य चयनम् अकरोत् इत्यस्मिन् विषये आनन्दः वर्तते। भारतस्य स्वास्थ्यवैज्ञानिकतायाः आधुनिकविषयेभ्यः गुणकरी भवति इति च प्रधानमन्त्री अकथयत्। एक विरासत है जिसके विस्तार में पूरी मानवता की भलाई है। ये देखकर किस भारतीय को खुशी नहीं होगी कि हमारा पारंपरिक ज्ञान अब अन्य देशों को भी समृद्ध कर रहा है। ये भी प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है कि WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इसकी स्थापना के लिए दुनिया में से भारत को चुना है और अब भारत में से दुनिया के लिए इस दिशा में काम होगा। भारत को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इस रूप में उभरा है, उसी प्रकार पारंपरिक चिकित्सा का ये सेंटर भी ग्लोबल वेलनेस का सेंटर बनेगा। ये सेंटर दुनिया भर की ट्रेडिशनल मेडिसिन के विकास और उनसे जुड़ी रिसर्च को नई बुलंदियां देने वाला साबित होगा। बिहार राज्ये नीतीश कुमारस्य नेतृत्वे विद्यमान एनडीए सर्वकारः आगामिनि सोमवासरे शपथसङ्कल्पं करिष्यति इति प्रतिवेदनानि सूचयन्ति। समयेऽस्मिन् प्रधानविभागविषये महावतस्य स्थानं च आलक्ष्य एनडीए दलसख्ये चर्चा प्रचलिष्यन्ति। आगामी सोमवासरे बिहार राज्यस्य मुख्यमन्त्रिपदे नीतीश कुमारः दृढसङ्कल्पः करिष्यति इत्यस्ति वृत्तान्तांशः। मुख्यमन्त्रिपदं स्वीकर्तुं यत्नं न करिष्यति इति गतदिने नीतीश कुमारेण भणितमासीत्। परन्तु सम्प्रति अनुवर्तितपरिस्थितौ मुख्यमन्त्रिपदं वहितुं नीतीश कुमारः योग्यः इति निर्णये वर्तते भाजपा एनडीए नेताराः। किन्तु मन्त्रिसभायाः मुख्यविभागः भाजपदलेन स्वीकरिष्यति। एवं च महावतपदसम्बन्धी अपि चर्चा प्रचलति। भाजपदलस्य देशीय सामान्य सचिवः भूपेन्द्र यादवः पाट्नास्थाने विद्यते। भूतपूर्व मुख्यमन्त्री जितिन राम मांझेः हिन्दुस्तान आवाम मोर्चा विकासशील इंसान आदि सख्यदलेभ्यः मन्त्रिसभायां प्रतिनिधित्वं भविष्यन्ति। वार्तादलं जनम्। रूसी राष्ट्रेण आविष्कृत स्पुट्निक् इति कोरोना प्रतिरक्षणौषधं भारतं प्रति समानीतम्। हैदराबाद आस्थाने डॉक्टर रेड्डीस् लैबोरेटरीस् नामक भेषज रसायन संस्थया प्रतिरक्षणौषधस्य अस्य परीक्षणं करिष्यति। रूसी राष्ट्रेण आविष्कृत स्पुट्निक् प्रतिरक्षणौषधं 90% गुणकरी भवति इति प्रतिवेदनानि सूचयन्ति। भारते कोरोना अणुसंक्रमणस्य रोगविमुक्त्यर्कः 93% प्रतियाति।
चतुर्विंशतिहोराभ्यन्तरे 8,840,440 लक्षं जनाः रोगग्रस्ताः अभवन्। आहत्य अशेषे राष्ट्रे 95,828,087 लक्षं जनाः रोगग्रस्ताः अभवन्। आहत्य भारते 80,515,081 लक्षं जनाः स्वस्थीभूताः अभवन्। गतदिवसे अणुसङ्क्रमणेन अनेन 47,500 जनाः मृत्युं विगताः च। कोरोना अणुसङ्क्रमणस्य सङ्कटस्थितौ अपि दीपावलिपर्वाचरणाय सिद्धाः सन्ति जनाः। दीपावलिपर्वाचरणाय लघुविस्फोटकवस्तूनि च आपणेषु समानीतानि सन्ति। प्रगतवर्षापेक्षया संवत्सरे अस्मिन् विक्रयणलाभः सम्प्राप्स्यते इति विचिन्तयति वणिकाः। कोरोना अणुसङ्क्रमणे काले अपि उत्सवमाचरितुं सिद्धाः सन्ति कैरळीयकाः। इत्यतः अस्मिन् दीपावलिदिने प्रतीक्षायां विद्यन्ते लघुविस्फोटकवस्तुविपणिः। वायुमण्डलप्रदूषणं न्यूनीकर्तुं दीपावलिदिने रात्रौ 8 वादनतः 10 वादनपर्यन्तं भवति लघुविस्फोटकवस्तूनां प्रयोगाय अनुज्ञा। प्रदूषणस्य न्यूनीकरणार्थं नियन्त्रणानि पालयित्वा भवति विक्रयणमपि। ഡിമാൻഡെല്ലാം വർണ്ണങ്ങളിലാണ്. സൗണ്ട് കുറവാണ്. സൗണ്ടിന് ഇപ്പം കുറച്ച് വർഷം ഒരു 10-15 വർഷം കൊണ്ട് കൂടുതലും വർണ്ണങ്ങളിലാണ് ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം. കൊറോണ നിയന്ത്രണാനി പാലയിത്വാ ജനസങ്കുലം നിരാമയതും വിക്രയണകാര്യാണാം പ്രാരംഭः പൂർവമേവ ആരബ്ധം. അതുപോലെ കോവിഡിന്റെ നിയന്ത്രണം ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഏകദേശം 1 മാസമായി കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തിരക്ക് ഇത്തിരി കുറവുണ്ട്. കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ തലേദിവസവും ഇന്നും വരാതെ തന്നെ നേരത്തേക്ക് ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു തിരക്ക് ഇപ്പം ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. എങ്കിലും ഏകദേശം നമ്മളുള്ള ഒരു കസ്റ്റമർ എല്ലാം വന്നു എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. अणुसङ्क्रमणे काले अस्मिन् दीपावली पर्वः अपि स्वीयगृहेषु भवति इति कथयन्ति जनाः. ദീപാവലി സമയത്ത് വളരെ കുറച്ചായിട്ട് എല്ലാവരും പടക്കം വാങ്ങാറുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങുന്ന വെറും 500 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ആഘോഷത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം, അല്ലാതെ വളരെ ആഡംബരമായിട്ടല്ല. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്ര പടക്കമൊന്നും മേടിച്ചില്ല. കാരണം വീട്ടിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമായിട്ട് ആഘോഷം ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റത് നമ്മൾ ബ്രദറിൻ്റെ ഫാമിലീസൊക്കെ വന്നിട്ട് വിപുലമായ രീതിയിലാണ് ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ വളരെ ചുരുക്കി വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. कोरोना अणुसङ्क्रमणकाले अस्मिन् दीपावलिदिनं सर्वेभ्यः नवज्योतिं प्रदास्यन्ति इति आश्वसन्ते सर्वे. वार्तादलं जनम्. दीपावली पर्वाचरणस्य भागतया कलाकाराणां नेतृत्वे रङ्गोलीद्वारा शताधिकानां जनानां चित्राणां रचना अकुर्वन्. गुजरातस्य राक्कोट् स्थाने श्यामप्रसाद मुखर्जी आर्ट् गैलरी मध्ये 35 अधिकानां कलाकाराणां नेतृत्वे चित्राणि विरचितानि. गुजरात मुख्यमन्त्री विजय रूपाणी नायिका अनुष्का प्रभासौ च चित्रे अस्मिन् विद्यन्ते. एवं कोरोना प्रतिरक्षणकार्ये कठोरयत्नमाचरितेभ्यः स्वास्थ्यप्रवर्तकेभ्यः समादरः विदत्वा च चित्राणि विरचितानि. अयोध्या विधिप्रस्तावस्य पश्चात् समागत प्रथम दीपावली पर्वसमाचरणाय अयोध्यावासिनः सिद्धाः सन्ति. नगरप्रदेशः रङ्गावल्या दीपप्रभया च अलङ्कृताः अस्ति. रामकी पैदीघट् आदि 300 सार्ध 5 लक्षं मृतदीपानां प्रोज्वलनं करिष्यति. रामकथामुल्लङ्घित 25 शिल्याः नगरप्रदेशस्य विभिन्नेषु स्थानेषु स्थापयिष्यति. मुख्यमन्त्री आदित्यनाथस्य निर्देशमनुगृहे भूत्वा रामलला स्थाने कांग्रेस दल नेता सचिन पैलटाय कोरोनाणुबाधा अभिज्ञाता. सचिन पैलटः स्वयं ट्विटर माध्यमद्वारा सूचितम्. अनेन समं सम्पर्कमाचरिताः सर्वे संशोधना करणीया, स्वास्थ्यप्रवर्तकानां निर्देश अनुपालनीया इति ट्विटर पुटे अलिखत्. भारत राष्ट्रीय सुरक्षां कृत निश्चयेन कल्पयति तथा अनधिकृत राष्ट्रप्रवेशाय अवरोधः करिष्यति इति केन्द्रगृहमन्त्री अमितशाह वर्यः अकथयत्. गुजरातस्य दोर्डा प्रविश्यायां सीमा विकास समाचरणस्य भागतया समायोजित एकस्मिन् कार्यक्रमे भाषमाणः आसीत् अमितशाह वर्यः. भारतस्य प्रथम काजक आकाशसञ्चारमार्गः सिक्किमस्य पेल्लिङ्ग् स्थाने केळी पर्यटकेभ्यः समर्पयत्. स्थानेऽस्मिन् विद्यमान तीस्टा रङ्गित् नदीभ्यः सुन्दरदृश्यानि च अत्र द्रष्टुं शक्यते. पेल्लिङ्ग् स्थानात् किलोमीटर् 2 दूरे विद्यन्ते अद्भुतसेतुः. पब्जी इति सङ्गणकक्रीडायाः नवीनरूपः भारते आविष्करोति इति पब्जी प्राधिकरणेन सूचितं. पब्जी मोबैल् इण्डिया इति नाम्नी क्रीडा आविष्कर्तुं संस्थया निर्णयं स्वीकरोत्. सुरक्षाकारणेन पब्जी क्रीडायै केन्द्रसर्वकारेण अवरोधः प्रकल्पितः आसीत्. पश्चात् चीनाराष्ट्रस्य संस्थया सह विद्यमानसम्बन्धः व्यतिरेकः करिष्यति इति पब्जी प्राधिकरणेन सूचितं. पब्जी मोबैल् इण्डिया नामकक्रीडायाः उपयोगं कुर्वतां जनानां वैयक्तिकांशः सुरक्षायै प्राधान्यतां प्रदास्यति इति पब्जी प्राधिकरणेन सूचितम्.
प्राकृतिक इन्धनमुपयुज्य प्रवर्तमान केरलस्य प्रथमलोकयानं कोच्चिस्थाने यात्रा आरब्धा। लोकयानस्य अस्य प्रथमयात्रायाः उद्घाटनं केरला मेट्रोपोलिटन् ट्रान्स्पोर्ट् प्राधिकरणस्य CEO जाफर मालिकः कृतवान्। कोच्चिस्थानस्थ वायुप्रदूषणस्य न्यूनीकरणार्थं CNG लोकयानसेवा समारब्धा। कार्बन डाइऑक्साइड बहिर्गमनं न विद्यमान CNG इन्धनद्वारा एव लोकयानानां चालनं। डीसल इन्धनात् प्रतिदिनं सहस्राधिकं रूप्यकाणां लाभकरम्। एवं अतिदूरयात्रार्थं च CNG यान उपयोगेन शक्यते। केरला मेट्रोपोलिटन् ट्रान्स्पोर्ट् न्यायाधिकारस्य मुख्याधिकारी जाफर मालिकेन CNG लोकयानानां प्रथमयात्रा समुद्घाटयत्। ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ലോങ് റണ്ണിന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനാണ്. ഇപ്പോൾ 2 ബസ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 ബസ്സിനെ കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഇക്കണോമിക് ആ മോഡലിൻ്റെ സക്സസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മേ ബി അടുത്തൊരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് 50, 100, 200, 500 വരെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഓവറോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചി സിറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് നല്ല ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരും. सम्प्रति 3 CNG लोकयानानि कोच्चि नगरे सेवा कुर्वन्ति। लोकयाने अस्मिन् पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एमर्जेन्सी बटन, लाइव स्ट्रीमिंग, निरीक्षण चित्रग्राही आदि नवीन सौकर्याणि विद्यन्ते। कोच्चि स्मार्ट बस कंसोर्शियम इति प्राधिकरणस्य अधीने एव लोकयानानां चालनम्। कोच्चि मेट्रो रेल प्राधिकरणस्य साकं प्रवर्तनं कृत वैयक्तिक लोकयान संस्थाः भवन्ति कोच्चि स्मार्ट बस कंसोर्शियम इति प्राधिकरणस्य सदस्याः। वार्तादलं जनम्। लैफ मिशन नवक्रमे M शिवशंकरं जागृति विभागः प्रश्नकरणं करिष्यति। प्रश्नकरणाय अनुज्ञाये जागृति विभागस्थं न्यायालयं प्रति शरणं गच्छति। शिवशंकरं प्रश्नकरणं विना अग्रे गन्तुं न शक्यते इति अन्वेषणसङ्घैः सूचितम्। CPM दलस्य केरल राज्यसचिवः कोडियेरी बालकृष्णः स्थानत्यागम् अकरोत्। लहरी व्यवहारे कोडियेरी बालकृष्णस्य पुत्रः आसेदबद्धः इत्यतः भवति अस्य स्थानत्यागः। M विजयराघवः दलसचिवस्थानम् आवहति। कोडियेरी बालकृष्णः पूर्वमेव स्थानत्यागः करणीयः आसीत् इति भूतपूर्वमुख्यमन्त्री उम्मनचाण्डी उक्तवान्। केवलम् आरोपणानि न सन्ति, वास्तविकसत्यं जनाः अभिज्ञातः। विलम्बः जातश्चेदपि कोडियेरी बालकृष्णः उचितं निर्णयं स्वीकृतवान् इति उम्मनचाण्डी अकथयत्। दक्षिणकेरले अद्य श्वः च अतिवृष्टिः भविष्यति इति केन्द्र वातावरण संशोधन केन्द्रेण सूचना प्रदत्ता। श्रीलंका तटप्रदेशे समुद्भूत अन्तरीक्षचक्रवातः कन्याकुमारी तटं प्रति प्रयाति। अस्य प्रभावहेतुना वृष्टिः शक्तिं समार्जयति इति वातावरण संशोधन केन्द्रेण सूचितं। तटप्रदेशेषु तथा गिरिप्रदेशेषु च निवसन् जनाः जाग्रता अवलम्बेयुः इति आपत्काल प्रत्याहरण प्राधिकरणेन पूर्वसूचना प्रदत्ता। केरल राज्ये तुलावृष्टौ न्यूनता जायते। 19 दिनाङ्कपर्यन्तम् उपलब्धमानं वृष्टिमापे न्यूनता भविष्यति इति वातावरण निरीक्षण केन्द्रेण सूचितम्। गतदिनपर्यन्तं 23.8 मिलीमीटर वृष्टिः प्राप्स्यति इति प्रतीक्षा कृता, परन्तु एतत्पर्यन्तं 35% न्यूनता अंकिता। पैसिफिक समुद्रे आविर्भूत लानिना इति घटनाहेतुना एव तुलावृष्टौ न्यूनता जाता। समुद्रजलं नभस्थलमेवं वातावरणं च सामान्यापेक्षया शीतीकरोति लानिना इति प्रक्रियाद्वारा। समयेऽस्मिन् श्रीलंका तटप्रदेशेषु समुद्भूतचक्रवातः कन्याकुमारी स्थानं प्राप्स्यति। इत्यतः अद्य श्वः च दक्षिणकेरलेषु अतिवृष्टिः भवितुमर्हति इति वातावरण निरीक्षणकेन्द्रेण सूचितम्। तिरुवनन्तपुरं जनपदस्थ तटप्रदेशेषु एवं गिरिप्रदेशेषु च प्रचण्ड वायुप्रवाहाय साध्यता वर्तते। इत्यतः जनाः जाग्रता अवलम्बनीया इति आपत्कालनिवारक प्राधिकरणेन पूर्वसूचना मतात्। श्रीलंका तटे आविर्भूत चक्रवातहेतुना तुलावृष्टिः शक्तिं समार्जयति इति वातावरण निरीक्षण केन्द्रेण सूचितम्। वार्तादलं जनम्। मुख्यवार्ताः पुनरपि। बिहार राज्ये सर्वकार आविष्करणमालक्ष्य पाट्नास्थाने NDA दलस्य समावेशः प्रचलिष्यन्ति। सोमवासरे सर्वकारः पदारोहणं करिष्यति इत्यस्ति सूचना। विभागसम्बन्धी निर्णयः अचिरात् भविष्यति। भारते कोरोना अणुसंक्रमणस्य रोगविमुक्त्यर्कः 93% प्रति याति। 24 होराभ्यन्तरे 8,800,440 लक्षं जनाः रोगग्रस्ताः अभवन्। आहत्य अशेषे राष्ट्रे 95,28,87 लक्षं जनाः रोगग्रस्ताः अभवन्। CPM दलस्य केरल राज्यसचिवः कोडियेरी बालकृष्णः स्थानत्यागम् अकरोत्। लहरी व्यवहारे कोडियेरी बालकृष्णस्य पुत्रः आसेदबद्धः इत्यतः भवति अस्य स्थानत्यागः। A विजयराघवः दलसचिवस्थानम् आवहति।
लैफ् मिशन अवक्रमे जागृति विभागः एम शिवशंकरं प्रश्नकरणं करिष्यति। प्रश्नकरणाय अनुज्ञाये कुजवासरे न्यायालयं शरणं गच्छति। एन्फोर्स्मेंट विभागाय प्रदत्त सत्यप्रस्तावस्य अधिष्ठाने भवति जागृति विभागस्य प्रक्रमः। प्रादेशिक निर्वाचने LDF UDF दलयोर्मितः रहस्यमित्रता वर्तते इति भारतीय जनता दलस्य केरल राज्याध्यक्षः के सुरेन्द्रः अकथयत्। NDA दलस्य जनावष्टम्बे उवाभ्यं दलाभ्यं भीतिः दृश्यते इति च सुरेन्द्रः अकथयत्। वार्ता संस्कृतमत्र सम्बध्यते।